हारून रशीद साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि लॉन्ग मार्च शुरू हो चुका है और हम देख रहे हैं जगह जगह पे अच्छा इस्तकबाल मिल रहा है खान साहब को, अच्छा क्राउड भी है, लेकिन साथ साथ मुज़ाकरात की भी बातचीत हो रही है। तो आपको क्या लग रहा है कि जो क्राउड इतना निकलना चाहिए था जिससे इमरान खान साहब एक अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस को बात मनवाने के लिए राज़ी कर सकते किसी को, इतना प्रेशर डालने में वो कामयाब हो चुके हैं या हो सकेंगे? पहली बात यह कि कोई गुफ्तगू नहीं हो रही, ये डिसइंफॉर्मेशन है टोटल। अच्छा। बातचीत हुई थी चंद हफ्ते पहले, ख्वाजा साद रफीक थे और या सादक थे और इधर से परवेज खटक थे और हसद कैसर थे। उसमें तय हुआ था कि 6 महीने में इलेक्शन होंगे, और नवाज शरीफ साहब ने उसको वीटो कर दिया। इससे पहले भी वो कर, इससे पहले जरदारी साहब कर चुके हैं। मौलाना फजलुर रहमान का मुस्तकिल मौक़िफ़ है कि इक़्तिदार का जितना फायदा उठाया जा सकता है उठाया जाए, और अब ये महूम उम्मीद भी है कि हालात ठीक हो जाएंगे। कोई बुनियाद तो नहीं इस उम्मीद की सही। लेकिन वो तो गया सोने के लिए अपने घर, वहाँ भी चले, इमरान तो वहाँ भी चले, इमरान खान तो वहाँ भी चले जाते थे। 2014 का धरना था अपने घर, उसमें हर्ज भी कोई नहीं है भाई। एक आदमी जो है उसी पे सारा इन्हिसार है, तो अगर कुछ आराम कर ले तो इसमें क्या हर्ज है। ठीक। अच्छा हारून तो साहब, प्रेशर जो डाल मज़ाकरात होंगे ना, बात सुन लें, मज़ाकरात होंगे एस्टेब्लिशमेंट से होंगे, उनसे क्या बात होगी। वो एक कहानी गढ़ के सुना दी है शहबाज शरीफ साहब ने कि उन्होंने मुझे पैगाम भेजा। वो मज़ाकरात हुए, पैगाम क्या भेजा। और वो बिजनेसमैन कौन है? वो बिजनेसमैन। और इनसे वो कैसे कह सकते हैं जी आप मुझसे चीफ पे बात करें? ये कोई बात काबिल फहमी नहीं है। कोई मज़ाकरा इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट से भी मज़ाकरात नहीं हो सकते हैं किसी वक्त। अच्छा हारून साहब, आप क्योंकि इमरान खान साहब को बहुत करीब से जानते हैं और उनसे किसी बात पे इख्तलाफ भी खुले उससे करते हैं और उन पे तनकीद भी करते हैं, ये जो उन्होंने पैटर्न अपनाया लॉन्ग मार्च का और इतने दिन में और इतना वक्फा, लोग कहते हैं ये लॉन्ग मार्च नहीं है, जलसे हैं, और वो शाम में ख़त्म कर देते हैं, फिर अगले दिन सुबह हो जाता है। आप क्या समझ गए, इसका क्या इम्पैक्ट होगा? नहीं देखिए, पहली बात यह है कि लोग हमारे यही नहीं समझते कि धरनों में इतने ही धरना ही है, ये धरनों में इतने ही लोग जाया करते हैं। ये धरने और लॉन्ग मार्च के दरमियान एक चीज है, क्योंकि जलसे में तो लोग आते हैं, तकरीरें सुनी, दिल बहलाया, चले गए। धरने में तो देखिए खतरात होते हैं और बहुत वक्त देना पड़ता है। मैं तो उनसे पहले भी कहा था 2014 में कि नहीं लोग जमा होंगे, अभी मैं ये कहता हूँ बहुत ज्यादा लोग जमा नहीं होंगे। लेकिन एक लिहाज से उनकी स्ट्रेटजी ठीक है, वो ये है कि 8 दिन में भी नहीं पहुंच सकते। अगर इस स्पीड से वो चले जिससे आ रहे हैं तो 20 दिन लगेंगे, या 20 नहीं लगे तो 13-14 दिन लगेंगे, और इससे दबाव बढ़ता चला जाएगा। गुजरांवाला में आज मैंने पूछा है, वहाँ बड़ा जोशो खरोश है और हो सकता है वहाँ से तादाद बढ़ जाए। फिर जो लोग थकते जाएंगे वो वापस जाते जाएंगे, और ये आखिरी तो नहीं है। अगर फर्ज कीजिए इसमें उन्हें कामयाबी नहीं होती तो वो दोबारा कॉल दे सकते हैं। अच्छा हारून साहब, ये फरमाइएगा कि अगर एक जिस बड़ी तैनाती का बड़ा जिक्र है, अगर इस धरने के दौरान वो हो जाती है, उसका नोटिफिकेशन हो जाता है, तो फिर इमरान खान साहब फिर भी ये धरना इसी तरह जारी रखेंगे या उसके बाद ख़त्म कर देंगे? दो चीज़ें हैं ना, एक तैनाती है वो तो मोस्ट प्रोबेबली ठीक हो जाएगी, ज़्यादा इम्कान है, यकीनी नहीं है वो हो जाए। लेकिन इलेक्शन की तारीख वो चाहते हैं ना, तो वो उसके बगैर नहीं इस पे रुकेंगे। ठीक है, वो दबाव रखेंगे, जारी रखेंगे और कोशिश करेंगे कि वो थक जाएं। और अब उसमें तो हुकूमती कैंप में खौफ के आसार भी हैं, थकन भी है। परसों तो राना सनावला ने कह दिया कि मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं, लेकिन जरदारी साहब नहीं मानते, मौलाना फजलुर रहमान नहीं मानते, नवाज शरीफ साहब नहीं मानते। अच्छा, ये भी फरमाइएगा कि ये लॉन्ग मार्च आपको धरने में बदलता नजर आ रहा है हारून रशीद साहब, और क्या बदलना चाहिए? क्योंकि पहले भी हमने देखा धरने में बदला तो फिर वो उसका इम्पैक्ट नहीं रहा। इस दफा तो अदालत भी कॉन्शियस है, एस्टेब्लिशमेंट भी कॉन्शियस है कि अगर पुरअमन रहे, और वो बार बार कह रहे हैं पुरअमन रहेंगे, पुरअमन रहने में उनका फायदा है, डी चौक न जाएं, रेड जोन में न जाएं, नुमाइश ग्राउंड में चले गए, या कोई एक दूसरी जगह है, इस्लामाबाद में बहुत जगह है जहाँ 5 लाख आदमी समा सकते हैं। तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं कोई, इसका मतलब है बैकडोर सिलसिला भी चल रहा है। क्या परवेज इलाही साहब इस सिलसिले में कोई खास किरदार अदा कर रहे हैं?
سمینا، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ چودھری جو ہیں وہ بڑی سیاست کے پرانے کھلاڑی ہیں، منجے ہوئے کھلاڑی ہیں، اور وہ اصل میں ان کے بڑے گہرے رابطے ہیں جہاں پہ رابطے ہونے چاہیے. وہ جو سب جہاں کہہ رہے تھے جتھے گل مکنی ہے اتھے ہی کریں گے، تو اصل وہ اپنی بھی گل اتھے ہی مکاندے نے، کسی اور جگہ تو نہیں مکاندے. تو چودھری جو ہیں اس بات پہ چودھری پرویز علیہ صاحب یقیناً کردار ادا کر رہے ہوں گے. لیکن ایک بات میں آپ سے عرض ضرور کرنا چاہوں گا. دیکھیں عمران خان صاحب جو ہے نا، جب انہوں نے یہ لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ایسے انہوں نے 8 دن کا ایک پروگرام بنا لیا؟ یہ اس لیے نہیں تھا کہ 5 گھنٹے کا سفر وہ 8 دن میں کرنا چاہتے تھے. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے، عمران خان کی سیاست کو سمجھنے والے، عمران خان کی شخصیت کو سمجھنے والے ان کے قریبی جو لوگ ہیں، ان کا کہنا ہے کہ عمران خان صاحب یہ سمجھتے تھے کہ جب جیسے جیسے یہ لانگ مارچ بڑھے گا ویسے ویسے اس پہ دباؤ بڑھے گا، اور جب دباؤ بڑھے گا تو پھر وہ اس پوزیشن میں آ جائیں گے. اور ان کا خیال تھا کہ شاید فیصل چودھری صاحب کے شہر جیلم پہنچنے تک کچھ نہ کچھ اس کا رزلٹ بھی نکل آئے اور کچھ اناؤنسمنٹ بھی ہو جائے. معاملہ یہ ہے کہ ایک اس میں جو ان کی ایک تضاد ہے نا، وہ مجھے بڑا حیران اور پریشان کرتا ہے. وہ یہ کہ ایک طرف تو وہ حقیقی آزادی کی بات کرتے ہیں، جلسوں میں کھڑے ہو کے ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ان کو للکارتے ہیں، اور دوسری طرف پھر یہ بھی خود ہی تسلیم بھی کر لیتے ہیں کہ نہیں، میں نے ان سے بات کی اور اب بھی کر رہا ہوں، جن کے ساتھ بات کرنی چاہیے میں وزیر اعظم سے نہیں کروں گا. تو پھر آپ سویلین سپرمیسی کی بات کیوں کرتے ہیں؟ سویلین سپرمیسی کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو پھر تو آپ کو خود ہی یہ کہنا چاہیے کہ میں وزیر اعظم سے بات کروں گا. ان کو وزیر اعظم مانتے نہیں نا، پرابلم یہ. اب گزارش یہ ہے نا، پھر مسئلہ تو یہی ہے. پھر سویلین سپرمیسی کی آپ بات نہ کریں. معاملہ یہ ہے کہ صرف اقتدار کی بات ہے، وہ اقتدار میں واپس آنا چاہتے ہیں، وزارت عظمیٰ جو ہے اس کا منصب دوبارہ سنبھالنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں گلیاں و جن سنجیاں وچ مرزا یار پھرے کہ وہ دوبارہ آ جائیں، اس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر عوام بھی ایسا ہی چاہتی ہے کہ وہ اقتدار میں آ جائیں تو پھر ان کو روکنے والے کہاں کھڑے ہیں؟ یہ بھی ایک سوال ہے. لیکن اس سوال سے پہلے ذرا میں فیصل چودھری صاحب کا بھی کامنٹ لے لوں اس کے اوپر. کیا چودھری صاحب، عمران خان صاحب نے پرویز الہی صاحب کو یہ مینڈیٹ دیا ہے کہ وہ ان کے بہاف پہ بات چیت کریں، یا وہ پرویز الہی صاحب اپنے طور پہ کوئی کردار ادا کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک تو بات چیت کا مجھے علم ہے، یہ اس میں صدر پاکستان علوی صاحب بہت امپورٹنٹ رول ادا کر رہے تھے یا ہیں، اور ابھی بھی شاید وہ کر رہے ہوں گے. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے، آپ یہ سویلین سپرمیسی کی بات جب کرنی ہے تو پھر اس سے فریق سے تو کرنی پڑے گی نا، جو سویلین سپرمیسی کی بالادستی میں یا کے بیچ میں رکاوٹ ہے.